afternoon guys. Humba naman, humba. Ang menu natin. Ano to guys, yung part ng baboy na sapin-sapin. Yan. Panghuli natin lalagay yung guys, yung asukal para hindi dumikit. Ayan, tama na yan. Pasombra asim. Natin ang konting para may lasang mabango-bango. Isang test. Yan. Paminta. Siyempre, ang pampalasa. Yan. Tapos, bawang at sibuyas. Yan. Maya natin guys ilalagay yung maya natin ilalagay yung laurel. Yun takpan mo natin guys. Ini guys, yung laurel. Yan Lagyan natin ng tubig. Yan, mamaya natin dadagdagan pagka matigas pa. At ang asukal mamaya natin lalagay guys at para hindi dumikit. Matigas-tigas pa guys. Yan, sukal guys. Yan.